Ang buwa ng Vince. Ito. 2 point. No good. Riba ni Araw. Arlante. Yan the back pass. Simon sa Arawan. Binigay kay Arlante ulit. Binigay kay Araw. No good. Arlante. Arlante binigay ko sa'yo. Simon, no good. Nagigilid sa'yo, nagigilid na, Dela Rosa. Nungod riba ni. Wala pa lang scoreboard. Ano pa yun? Bang! 4-3. Nice scoring! Kai! Sige po. Wala niya, binigay sa gilid. Binigay sa ibig. Binigay wala niya ulit. Turn sa exit. Pinasa ulit. Sino? 8 seconds. Stop. 8 seconds shot clock na tayo. Asa yun? Kai! Raben. Arlante. Arlante binigay kay Araw. 2 points. By Araw. Wala nang bola ng bola. Binigay kay Oseo. Oseo, bumigay. Pumasok sa gitna. Rebound ni Simba. Malamig ah. Malamig yung laro. 13 seconds to shoot. Wala nyo. Cromosoma. Gilid. Yes, sir. Arlante. 15 seconds to shoot. Arlante. Dire-diretso. Bisisigit na. Mga agaw. Gaduit. Ang lagot. Kariban nila Marcel. Marcel. Pupukol ng tres. Yes, sir. Dikitan nyo yun. Nice! Oh. Dikitan nyo daw. Parang kakanin. Oseo. Gagawin ka kanin? Hindi. 15 seconds to shoot. Maagaw. Arlante. Kapila! Arlante. Dire-diretso. Pinawa ka ng damit. Score. 7-5. 7-5. 7-5 ang score lang ng Boom! Nice! Ano? Online. Ay, 8-7. Wala na. Binagay off sa'yo. 10 seconds to shoot. Tumira ng dress. Yes, sir. Ha? Aha. Arlante. 10-8. Gano'n ka babasahan. Binigay kay Arlante. Binalik kay Arlante. Binigay kay Simon. Arlante ulit. Binigay kay Araw. No good. Rebound ni Araw ulit. No good. Bulak ba? Pesto. 15 seconds to shoot. Wala niya binigay kay Vince. Vince. 2 points. No good. Take ball. Change. Bahala, sige, mamaya pa ako sa ano, generic ha. Vitamix. Nakala ko si Boot.
Mabilis ang goal. Free throw tayo isa, free throw. Isa. Ikaw na, ano, Kumi. Kumi na. Akala ko siya napikrit. Titira yung kagay niya. Walang plus ang yan. Matik na yan. Ikaw nagkabit niyan ha. Ano ba yun? Nice one, Yuki. Pinipiti, sarap ka. Yeah, diskarte. Nice shot, nice shot. Shot, no good. Bola ng blue. Ano score daw, boss? 10-8. Merculio. Pinasa kay... Ano ba? Amara pa lang, Amara. Kumay, binigay kay Kuya Mark. Pwede, Yuki, pwede. Abela good. Binigay kay Kuya Mark. Makakuha ni Chat. Chat, duro-duro. Binigay kay Amara. Binigay kay Merculio. Binigay kay Chat. Chat ulit. Wow, 2 points. Yung black. 12-8. Lamang ang black card. Tumira ng dash. No good. Rebound ni Kuya Mark. Binigay kay Karagayan. Time sa execute. Karagayan. Dire-diretso. Karagayan. Isang shot. Shot. Binigay kay Merculio. Binigay kay Amara. 2 points. Last 3 minutes and 50 seconds po. Binigay kay Karagayan. Binigay kay Yuki. Binigay kay Karagayan ulit. Karagayan, binigay. Binigay ni Cha. Binigay kay Amara. Mawala ang bola. Binigay kay Merculio. Binigay kay Amara ulit. 2 points. Nice shot, Fer. Ayos lang. Baba na, baba. Nice one, sir. Makakuha ni Surleo. Binigay kay Karagayan. Dire-diretso. Lumot. Rego ni Merculio. 2 points. Break time out. Surleo. Nice shot, sir. Commit for 3. No good. Rebound ni Cha. Dire-diretso si Cha. Dire-diretso. Merculio for 3. No good. Sige na. Karagayan. 2 points. Coronado. Binigay kay Merculio. Binigay kay who is that guy? Yuki. Binigay kay Karagayan. Tumira ng 3. Yes, sir. Score po natin 18-15. Bawal. Ano score? 18-15. Yun lang po.
5 seconds to shoot. Nice D, nice D. Nice D, nice D yan. 2 seconds to shoot. Coronado. 2 points. Good. Parap. 20-15. Karagayan. Foul. Who's foul ref? Nalilito. 20 lang po. 2015. Tama yan. 16. 20-16 buong score. Kailangan ng bilak. Chat. Merculio. Pinasa kay Sir Leo. Binigay kay Karagayan. Karagayan. Binigay kay Kame. No good. Natin. Same ball. Walang daw, Gar. 10. Pumulang ng press. No good. Arriba niyo, Gar. Aswan. Score pa natin 18-20. Last score. Shot. Dala-dala. 2 points. No shot. Last 20 seconds po. Rebound ni Chat. Marcolio. Matatapos ni Karagayan. Last 15 seconds po. Wala na po tayong shot po. 2 shots. Ay, 2 shots. 5 seconds. Last 5 seconds po. Nice foul. Nice foul. End of the first quarter.